सिंह बाहिनी की कौन परामर्श मुझे मुझे पार्टी गोटे कर्मचारी गोटे चाकर मुझे पार्टी तेणु मु कौन परामर्श देवी जो दिन आम समस्ते मुँह पणिया छाड़ीदे से दिन सब समस्या समाधान हो कहा ना क्या मन तो अहंकार निहाती आसपे कर्मचारी हो पारे मालिक अनुरोध करी एति बास धैर्य धरतु समय तो खराब पड़ी आपण भांगी पड़े मत साहस किए दब मु धैर्य धरती आशा कर भी धैर्य धरतु सिंह बाहिनी की कौन परामर्श देवी मुझे पार्टी गोटे कर्मचारी गोटे चाकर मुझे पार्टी तेणु मु कौन परामर्श देवी बहुत सुंदर भाव दर्शन है आउ सकाळु सकाळु एमती दर्शन हम आम के आशा कर बहुत सुंदर भाव आम से दूर जीवानी आम जो एत बड़ अदालत भितर अच्छे आम से अदालत रु बाहरी ए अदालत विषय कथा सबूर विचार ये हुए दर्शक तो अपेक्षा कर भी आईन ठू बड़ समय ठू बड़ तो किसी ना आ सबुठ बड़ कालिया ठू बड़ किए अच्छी विचार कौन हो विचारपति बेस्ट कहींपर ताठू बेसी कथा मुझे कहींपरि बास मुझे धैर्य धरी समय को अपेक्षा कर आशा करी सब ठीक है जदि दर्शक मनकर भल पाइबा आशीर्वाद थी निहाती सब गोटे पॉजिटिव जिनसर गोटे भाइब थाए जदि प्रत्येक दर्शक मनकर भल पाइबा आशीर्वाद थी प्रभु जगन्नाथकर आशीर्वाद थी तो निहाती फलप्रद हम आशा तो समस्ते करवा किंतु आशा केते फलप्रद हम सेटा को अपेक्षा कोर्ट उपर समस्त भरोसा अच्छी कहीं आईन तैयारी लोक मानकर मंगल पाई हाँ केतबेले कहार अमंगल हो पारे किंतु आईन तैयारी लोक मानकर मंगल पाई आ जेहेतु मु भी मनीष तो मु आशा करी निहाती मोर भी मंगल कर सिंह बाहिनी की कौन परामर्श देवी मुझे पार्टी गोटे कर्मचारी गोटे चाकर मुझे पार्टी तेणु मु कौन परामर्श देवी जो दिन आम समस्ते मुँह पणिया छाड़ीदे से दिन सब समस्या समाधान हो कहा ना क्या मन तो अहंकार निहाती आसपे कर्मचारी हो पारे मालिक अनुरोध करी एति बास धैर्य धरतु समय तो खराब पड़ी आपण भांगी पड़े मत साहस किए दब मु धैर्य धरती आशा कर भी धैर्य धरतु ए समस्या समाधान बहुत शीघ्र हो जोटा हम बहुत भल रहे जय जगन्नाथ ऑडियो अच्छे देखो आसिले 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 भाई आसिले देखो ऑन मेसीन ऑन अच्छी देखो बाय पुणी विवाद भितर को आपण केमती कोन सब जिंस मैनेज करले नमस्कार विवाद और मृत्यु जितेबाला आसे कहीकि आसेनि विपद भी सेमती एटा आपण विवाद हो पारे एटा मो गोटे विपद एटा भी न कहीकि आसछि आशा करवा केमती सुरखुरियार समाधान लिंगरिंग मैटर तो कोर्ट रे हाँ विचार तो सबुरी शेष से कोर्ट रे हुए तो जेहेतु बाबू आईन रो आश्रय नहीं न्यायपालिका पर मोर भरोसा अच्छी जहाँ हम ठीक है एबे पुणी किछि समाधान नो बाट अछि ना नाही जहाँ कोर्ट कहिबे समाधान रो बाट हो कोन जोटा ठीक सेटा ही विचार हो जेतु विचारालय कथा अच्छी जोटा ठीक सेटा ही विचार हो और पाइलेनी नोटिस पाइलेनी बा कोर्ट रो जो ऑर्डर आछि नहीं नोटिस पाइनी ताले कोन करिए पुणी नोटिस पाइबा जे अपेक्षा करबा मंचरे रहिबे गला काली राति तो मु मंचस्थ कली नाटक कहीं
ମୁଁ ପେପରଟି ପାଇନଥିଲି, ନୋଟିସଟି ପାଇନଥିଲି। ହୁଁ। ଯଦି ନୋଟିସଟି ମିଳିଯାଏ ହୁଁ। ତାହେଲେ ଆଉ ଯାତ୍ରା କରିବାଟା ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଆଗରୁ ବି କହିଥିଲେ ଯେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ତ ଥିଲା 26ରୁ 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଂହବାହିନୀ ସହିତ, ପୁଣି ଏମିତି ଗୋଟେ ନୋଟିସ୍। ବହୁତ କଥା ଆଜ୍ଞା ଆ ଭିତରେ ରହିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଯାହା ଘଟି ଯାଇଛି, କିଏ କହିଛି, କଣ କହିଛି, ଆଉ ତାକୁ ନ ଧରିକି କେମିତି ଏ ଛୋଟିଆ କଥାର ସମାଧାନଟା ହେଇଗଲେ ବହୁତ ଭଲ ହବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଥିଲା ବୋଲି, ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କଣ ଥିଲା? ମୁଖ୍ୟ କଥା ହଉଛି କଣ ନା ଆଜି ଯାଏ ବହୁତ କିଛି ମାନେ ପେପର ଆସିକି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅଛି, ବିଗତ ଦିନରୁ ନେଇକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ପେପର ସାର୍ବଜନୀନ ହେଇପାରିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ପେପରଟି ସାର୍ବଜନୀନ ହେଇପାରିଲାନି। ଯୋଉଟା 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଚୁକ୍ତି ଥିଲା ସେଇଟା ସାର୍ବଜନୀନ ହେଇପାରୁନି। ଯଦି ଥିବ ତାହେଲେ ଯଦି ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ସାର୍ବଜନୀନ ହେଇପାରୁଛି ଆଉ ସେଥିରେ ଆଉ କଣ ଅଛି? ଟିକେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ କହିବେ କି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କଣ ଥିଲା, କେତେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଥିଲା, ଏବଂ ସେ ଚୁକ୍ତି ଠିକରେ ଆପଣ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ନା ଖିଲାପ ହେଇଗଲା? ସେ ବିଷୟରେ କହିବାରେ କିଛି ନାହିଁ, କହି ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମାଲିକ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୋର ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ଆଇନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ନିହାତି ଧର୍ମର ଜୟ ହେବ। କିନ୍ତୁ କ୍ୟାରିୟରରେ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ କମା ଲାଗିଯାଇଛି, ହୁଏତ ଫୁଲଷ୍ଟପ୍ ଲାଗିଯାଇପାରେ। ନା, ମୁଁ ସେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଅପରାଧ କରିନି କି ଯାହା ପାଇଁ ମତେ ମଞ୍ଚଠୁ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ପଡେ। ଭୁଲ ମଣିଷ କରନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଭୁଲ କରନ୍ତି। ହଁ, ଭୁଲ ହେଇଛି, ହେଇପାରେ ମୋ ତରଫରୁ ହେଇପାରେ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ହେଇଛି ତ ଭୁଲଟାକୁ ସମାଧାନ କରାଯିବ, ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ମଞ୍ଚଠୁ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଏଇଟା ଭୁଲ ନା ଭୁଲ ବୁଝାମଣା? ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଯାହା ବି ଆମେ କହିପାରିବୁ। ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ? ଦୁନିଆରେ ମୁଁ ପଣିଆକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏମିତି କୋଉ କଥା ନାହିଁ ଯୋଉଟା ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ। ଏ ସବୁ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ବି ଏଇ ଯୋଉ ମୁଁ ପଣିଆ କଥା କହିଲେ, ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉଠି ଭୁଲ ଥିଲା ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ, ସେ ଟଙ୍କା ଫେରାଇବା କଥା ହଉ, ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଆପଣ ସେତିକି ଦୃଢ ଅଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ନାଇଁ ମତେ ବି ଜଷ୍ଟିସ ମିଳିବ? ଆଜ୍ଞା, ଆଇନଟି ହେଇଛି କେବଳ ଲୋକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ, ଏବଂ ସେ ଆଇନ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ମୋର ମଧ୍ୟ ସେମିତି ବିଶ୍ୱାସ। ତେଣୁ ସେ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ କିଛି କହିବା ଅପେକ୍ଷା ବରଂ ସେ ଆଇନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ଆଇନ କୋଉ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯାଉଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋ ମତରେ ଭଲ। ଭୁଲ ଯାହାର ବି ଥାଉଛି ତାକୁ ମାନି ନେବା ଉଚିତ। ହଁ, ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଶ ବିଦେଶ, ରୁଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ହଉ, ଯାହା ହଉ, କି ଯେତିକି ବଡ ବଡ ସବୁ କାଣ୍ଡ ଘଟିଛି, ସବୁରି ମୂଳରେ ଅହଙ୍କାର ଏବଂ ମୁଁ